खुदा की अज़मतें क्या हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने, और मकाम मुस्तफ़ा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने। अल्हम्दुलिल्लाह आज सूरह लहब की हम तफसीर आपके सामने बयान करने वाले हैं। इससे कबल सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास की तफसीर अल्हम्दुलिल्लाह शान नुज़ूल बयान कर चुके हैं। ईमान ताज़ा अल्हम्दुलिल्लाह आपको इसका तर्जमा शान नुज़ूल सुनकर ही हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दुश्मनी रखने वालों को, बुग़्ज़ व हसद रखने वालों को, जो आका से अल्लाहु अकबर हसद, बुग़्ज़ या नफ़रत या दुश्मनी रखता हो, फिर अल्लाह उसको किस तरह जवाब देता है। अल्लाहु अकबर। आप सूरह लहब की तफसीर शान नुज़ूल से ही अल्हम्दुलिल्लाह समझ सकते हैं। जो आज हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में नाज़िबा बातें, या हुज़ूर ये नहीं जानते, हुज़ूर वो नहीं जानते, तमाम तरह की बातें कहते हैं, तो सिर्फ वो ये देख लें कि मकाम मुस्तफ़ा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने। अल्लाहु अकबर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इरशाद फरमाते हैं कि मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा कोई नहीं जानता है। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हम सबको अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह लहब, इसका शान नुज़ूल कुछ यूँ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का की सरज़मीन पर जब तबलीग फरमा रहे हैं, या तबलीग से कबल अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ कि महबूब व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, कि अपने अज़ीज़ व अक़रबा को आप जमा करो। फिर अपने घर से, अपने अज़ीज़ व अक़रबा से, तमाम से इस बात को कहो कि अल्लाह एक है और इस्लाम की तबलीग फरमाओ। यहाँ अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ और आपने कोहे सफ़ा पर चढ़कर, ये पहाड़ है, इस पर चढ़ने के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़े बड़े ख़ानदान के लोगों को आवाज़ देकर मदऊ किया कि लोगों मेरे पास आओ, लोगों मेरे पास जमा हो। अल्लाहु अकबर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम लोगों को आवाज़ें दी, लोग आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज़ पर जमा हुए कोहे सफ़ा पर। अल्लाहु अकबर। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम लोगों को जमा कर लिया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे तुम्हारे दुश्मन तुम पर अल्लाहु अकबर हमला करने के लिए आ रहे हैं और वो इस वक्त इस पहाड़ के पीछे हैं, तो बताओ तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? तमाम ने कहा कि ऐ मोहम्मद, हम तुम्हारी बात को हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस बात को कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उन लोगों ने नहीं कहा ऐ मोहम्मद, हमेशा हमने आपको सच्चा पाया और आपकी बात को हम कैसे झुठला सकते हैं। अल्लाहु अकबर। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात देखी कि तमाम लोग मेरी बात तस्लीम करते हैं, मेरी बात मानते हैं, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तो लोगों तुम गवाह हो जाओ कि अल्लाह एक है, जिसकी इबादत की जाए वो सिर्फ एक है और तुम उसी की इबादत करो, और ये जो शिर्क तुम करते हो, बुत परस्तिश जो तुम करते हो, इन तमाम को छोड़ दो और अल्लाह वहदहू ला शरीक की तुम इबादत करने लग जाओ। मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का नबी हूँ, तुम सब की तरफ मैं मबूस किया गया हूँ, तुम मुझ पर ईमान ले आओ, अल्लाह वहदहू ला शरीक को एक मानो, इकरार करो, तस्दीक करो। अल्लाहु अकबर। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह ऐलान किया तो उस मजमे में खड़े होने वाला तमाम शख्सों में से एक शख्स अबू लहब फौरन बितका, और ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सगा चचा भी है, लेकिन अभी ईमान ताज़ा होने वाली बात आप सुनेंगे तो वाकई दंग रह जाएंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में ये मजमे में जो खड़ा, ये फौरन खड़ा हुआ, बैठा हुआ शख्स या खड़ा था तो एक साइड निकला और कहा ऐ मोहम्मद, तब्बल्लका अलिहादा जमाअतना। अल्लाहु अकबर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में इसने कहा, बड़ा दिल तकलीफ मानता है ये अल्फाज सुनकर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस बदबख्त ने कहा, ए मोहम्मद, तूने हमें इसलिए जमा किया है तेरे दोनों हाथ टूट जाएं, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस बदबख्त ने हुजूर की शान में ये बात कही, फ़ौरन अल्लाह की जानिब से वही नाजिल हो गई। अल्लाहु अकबर। क्या था वही? तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। अल्लाहु अकबर। अब यहाँ से ये देखें, अल्लाह ने इसके अजाब का जिक्र उस वक्त ही फरमा दिया जिस वक्त ये जिंदा था, और कई साल ये जिंदा भी रहा। इस सूरह को नाजिल होने के बाद उस दौर में लोग कुरान मुक़द्दस की आयतों को लेकर बड़े मुंतशिर थे। कोई कुरान को झूठा, कोई कुछ कह रहा था।
لیکن اللہ اکبر اسی چیز سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سورہ لہب کو نازل ہونے کے بعد ابو لہب کئی سال زندہ رہا، اور ابو لہب کو پتہ بھی چل گیا کہ میری بیوی کے بارے میں یعنی کہ میرا ذکر اور میری بیوی کا ذکر عذاب کے اعتبار سے اللہ نے قرآن کے اندر نازل فرما دیا ہے۔ اب یہ چاہتا تو قرآن مقدس کو جھوٹا کرنے کے لیے نعوذ باللہ، اللہ اکبر، یہ ظاہری طور پر، باطنی طور پر نہیں، صرف ظاہری طور پر، باطنی طور پر تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اللہ نے نص بیان فرما دی۔ اگر یہ چاہتا ظاہری طور پر بھی کہ میں ایمان لے آؤں اور قرآن کو جھوٹا کر دوں تو اللہ اکبر یہاں اعتراض پھر کر سکتا تھا کوئی بھی، لیکن اللہ اکبر تاریخ گواہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ وحی نازل ہوئی اس کے کئی سال بعد یہ مرا، اللہ اکبر، اور یہ کئی سال پہلے سورہ نازل ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی اللہ اکبر وہ ظاہری طور پر دکھاوے کے اعتبار سے بھی کبھی بھی ایمان لے کر نہیں آیا، کبھی اسلام کی طرف نہیں لے کر آیا۔ اللہ اکبر، یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اللہ اکبر اس سے ہدایت کو بالکل چھین لیا تھا، اور یہ جو نص قطعی اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمائی یہ پھر کیسے جھوٹی ہو سکتی تھی، کیونکہ اللہ نے اس بات کو فرما ہی دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ابو لہب چاہتا یا اس کی بیوی چاہتی تو ایمان لا سکتے تھے، لیکن نہیں، اللہ اکبر، اللہ کی جانب سے پھر ان کو ہدایت نہیں ملی۔ یہ قرآن کو جھوٹا کرنے کے لیے یہ قدم اٹھا سکتے تھے، لیکن الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے یہ مقدس کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ اکبر، مر گیا لیکن ایمان لے کر نہیں آیا۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے یا اللہ کے محبوب کے ذریعے سے جن کو جنتی ہونے کی خوشخبری دی گئی وہ یقیناً جنتی ہیں، اور جن کو دوزخی ہونے کی دنیا کے اندر وعید سنائی گئی اللہ اکبر وہ یقیناً دوزخی ہیں۔ بہرحال یہ اس کا شان نزول تھا، اس کا ترجمہ سنیے اور تھوڑا تھوڑا اس کے اندر تفسیری الفاظ بھی انشاءاللہ ایڈ کرتے رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہی ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیں ایمان تازہ ہونے والی بات ہے یا نہیں ہے؟ الحمدللہ، اللہ نے کتنا اس شخص پر وعید بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ تو میرے محبوب کو اس طرح بولتا ہے، بدبخت۔ اللہ اکبر، اللہ نے فوراً فرما دیا اے بدبخت ابو لہب، تباہ ہو جائیں تیرے دونوں ہاتھ، اور تباہ ہو ہی گیا۔ اللہ اکبر، یہ قرآن دیکھیں، اللہ اکبر، کتنی بڑی خوبصورت ہمیں کتاب دی گئی ہے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اور اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ جو کمایا اس نے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ کچھ بھی اس کے کام نہیں آیا۔ یقیناً دنیا کے اندر ضرور انسان عیش و عشرت پیسے کے ذریعے سے ضرور محسوس کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے لیے راحت سکون نہیں خرید سکتا دنیا کے اندر بھی۔ پھر اخروی تو معاملہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ اب یہ ایمان والا ہی نہیں تھا، اب یہ مال سے کیا یا آخرت کے ساز و سامان یا راحت خرید سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں نہیں نہیں۔ الحمدللہ، مال سے آخرت کے آرام، آخرت کی راحتیں نہیں ملنے والی۔ یقیناً اللہ پاک نے تمام خوشخبریاں جو رکھی ہیں وہ ایمان والوں کے لیے رکھی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اور اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور جو اس نے کمایا۔ سیصلی نارا ذات لہب، اب دھنستا ہے لپٹ مارتی آگ میں۔ اللہ اکبر، کون؟ ابو لہب، یعنی کہ وہ لہب، یہاں ذات لہب، یہ وہی لہب کا ذکر ہے کہ ابی لہب جو اللہ اکبر شروع کے الفاظ میں آیت میں ایڈ ہے۔ سیصلی نارا ذات لہب، اب دھنستا ہے لپٹے مارتی ہوئی آگ میں۔ کون؟ یہ ابو لہب۔ اللہ نے فرما دیا تو ضرور یہ عذاب ہی میں مبتلا ہے، ذرہ برابر شبہ نہیں۔ الحمدللہ، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اب یہاں سے اس کی بیوی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخت دشمن، اور رشتے میں جب یہ چچا تو اس کی بیوی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چاچی ہوئی۔ اللہ اکبر، یہ حضور کی کتنی بڑی دشمن، اس کا شوہر بھی، اور یہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام طرح کی تکالیف دیتی رہتی۔ اللہ نے اس کے لیے اور اس کے شوہر کے لیے کس طرح وعید بیان فرما دی۔ اب اس کا ذکر ہے کہ وامرأتہ حمالۃ الحطب، مذمت کتنی بڑی والی کہ کل قیامت تک ابو لہب کی بیوی کو اگر کوئی یاد کرتا ہے تو وہ قرآن کے اندر یہ آیت ضرور پڑھتا ہے، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی جورو، یہاں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اپنی زبان مبارک میں جو فرما رہے ہیں جورو یعنی کہ اس کی بیوی، اللہ اکبر، لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھاتی۔ اب یہ دیکھیں کس طرح یہ مذمت ہے اس مالدار جو اپنے آپ کو وقتی اعتبار سے بہت بڑا بادشاہ، یا بادشاہ نہیں کیونکہ نہ تو بادشاہ تھا نہ ہی یہ کسی جنگ کا سپہ سالار تھا، اللہ اکبر، لیکن اللہ نے جیسے اس کی مذمت قرآن کے اندر بیان فرمائی اس طرح کسی اور بدبخت کی نہیں، کسی اور کافر یا مشرک کی نہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ اس
क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी वजह ये कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें पहुँचाई, औरों ने भी पहुँचाई, लेकिन इसने जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को करीबी होने के बावजूद तकलीफ़ें दी, इसकी बीवी ने तकलीफ़ें दी, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने किस तरह इसकी मज़म्मत फरमाई कि वमराअतुहु हम्मालतल हतब, और उसकी जोरू लकड़ियों का गट्ठर उठाने वाली, सर पर उठाती। अल्लाहु अकबर। तो यकीनन सर पर गठरियों का लक्कल उठाने वाली मेरे महबूब को इस तरह नाउज़ुबिल्लाह तकलीफ़ें देने की कोशिश करती हैं, बदबख्त कहीं की। ये मैं सिर्फ अपनी ज़बान में गुस्से के अल्फाज में यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन याद रखें कि यहाँ से शान मुस्तफ़ा का हमें अंदाज़ा होता है कि आज अगर कोई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाहु अकबर अपने एतबार से जानने की कोशिश करें तो फिर वो गुमराह हो जाएगा, और कुरान से समझने की कोशिश करें, हदीसों से समझने की हुजूर को कोशिश करें तो यकीनन वो सच्चा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वफ़ादार हो जाएगा। तो अल्लाह ने यहाँ वईद फरमाई उन लोगों के लिए, और उन लोगों पर यहाँ इस सूरा के अंदर वईद जो हुजूर के सच्चे, हुजूर के कट्टर दुश्मन थे। फिर आखिरी आयत फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, और उसके गले में खजूर की छाल का रस्सा है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने उसकी एक एक बात हो सकता है लोगों से पोशीदा हो, अल्लाहु अकबर, उस दौर में, लेकिन अल्लाह ने कुरान के अंदर उसका राज पाश करके उसकी मजम्मत बयान फरमाई, और अजाब का जिक्र तो अल्लाह ने फरमाई, ये अजाब ही का जिक्र है। अल्लाहु अकबर। ये देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने महबूब की शान कितनी प्यारी है। अगर अल्लाह के महबूब के बारे में कोई अगर नाज़ेबा बात, उल्टी सीधी बात, या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में कोई ज़र्रा बराबर गुस्ताखी करता है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हरगिज़ अपने महबूब की शान में नुक्स के कलिमात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी सूरत से इस चीज़ का अच्छी तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल आज ये सूरह लहब थी, जिसका तर्जमा और शान नुज़ूल अच्छी तरह अल्हम्दुलिल्लाह आपने सुन लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अब आपसे ये गुजारिश की जाती कि आप हमसे जुड़ें और कुरान मुक़द्दस यानी फ़हम कुरान इंशाअल्लाह आपको तसलसल के साथ मिलता रहेगा। कुरान मुक़द्दस समझने के एपिसोड बारहा आपके लिए इंशाअल्लाह हम बनाते रहेंगे। बस गुजारिश है कि हमारा साथ दें और आप भी कुरान सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी ये फरमान है कि तुम सब में बेहतर वो है, बल्कि बेहतरीन वो है जो कुरान सीखता है और उसको सिखाता है। तो बहरहाल हम सब अमल करने की कोशिश करें और कुरान मुक़द्दस को अच्छे से पढ़ने की बारहा कोशिश किया करें, इससे मोहब्बत करें, इससे प्यार करें। अगर कोई शख्स इससे प्यार मोहब्बत के साथ थोड़ा आगे आता है तो ये 10 कदम बढ़ के उसके पास चला जाता है। शर्त यही कि आप इससे सच्ची मोहब्बत करें, किससे? कुरान मुक़द्दस से। अल्हम्दुलिल्लाह इसको तर्जमे और इसको बारीकी से अपने उलमा से समझने की कोशिश करें। रब की बारगाह में यही दुआ करता हूँ, मौला हम सब के जायज़ मकसदों में कामयाबी अता फरमाए, खुसूसन हम सबको कुरान मुक़द्दस को समझने की, समझाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, मुझे अच्छा पैगाम पहुँचाने की मौला सआदतें अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।